ngai nenda gukethia isitwania Yesu Kristo mwai waitu lone mubosia mathai maitu die kwatia kana withitwe uyutethio ni wa ngai ngai ausubite ndani iwe bituku ithie na itu twende na kuboya twibaya sikatisa thukumangai twende na kukwatisia evinde seo indanta yi kwim uwula wende na usitwandhi onde na twikwatia kana ngai nwende na kwikaneza kukobikabu nendo kuthocha muthenya nduo mundi ni kana tuibamwe tutikicendero cia ngai cithwe na uthimo munene na wikwatio munene thini wa thayu waku muthenya nduo mundi ningwenda twindetoni cia ngai kume bukuni ya Job kilungu cha mbe kuma uso wa mbe kuibika wa nana na nisi kilunguni chu kyotubundi cha maundu maingi mangai na nisi ngai no kuyo twathima na ekamwa mwendo wa ngai twambise kwanza kuboya mwe waitu nienda ukambe waku isitwania Yesu Kristo nienda kuthaitha nienda kukilia nundu nwethe waitu nienda oboya kondwa mwendo wakwa withukise bandu mwendo wakwa umuzia isi ndini wa screen nikano mwathime na omwekanesa niboya Yehova ngai matimaku mamubikile na nzia imwana na endi Yehova ngai tuigwa ndeto cia ngai eka imombanie na imwake kondo wevinda ila twinayo athime kanisa yaku athima mwendo waku evandu athime kanisa yaku mweyukile kumotema kubikolongi na endi Yehova ngai tukiite na twekenesa tuona muthia wevinda ila muyai twithwa muyai twinena to ciaku utwathimite na tumanite undu mwaku manderoni ciaku tula kutungia mubea na ni sitwania Yesu Kristo nitwaboya amen. Nienda unena yulu andeto hii ya success kana kubikia kana kwithwa mundu aende nesa na nienda kwasia kwanzia ingi kubikia kana kwithwa ubikite kana ubikite o muthia wondu ndi utengemea yulu mali yaku sindu ila winacio indi yitengemea nzela wisilite ni kana ubike bau ubeta kubikia nienda kwasia umundi kubikia kana kwithwa wikwatiti kana kwania ni ndeto yibina muno kumielesya kwa ya kikamba indi nenda kwasia oundu andu aingi mesi success ndione kana mundu atekia bidii kana kula kwitwa kubikia no lazima petho pe maundu meano ndo na wikite kana ubikie wala wi na chuchumana na bidii ya mundu na mwikaleni wake na ngai. Paulo ni wanenia ndeto cia ngai thini wa kilungu kimwe cha bilivi kilungu cha katatu musoe 12 na kilungu cha 12 na atia ate ni bikite kana ngeania idi ni ikotete avikie ngolu na ndeto isu ni kwasia bai mundu no mundu ubikite kana kethwe muyania nienda unena ndeto cia ngai kumepuni ya muthuku mwangai Yob balangu usoma muso wa mbe na wakere ndithe yanga mwendo wa ngai ni wenda tubikie tuona maundu amwe matumie muthuku mwangai Yob ethwa atona kubikia ona kauno waende na kwithingisa thayuni wake na ngusoma kwa mundu nthi ya usi sitwa yake etawa Yobu na mundu usu ai muyani na mulungalu umola wa mukia ngai na wethiwite akati ya uthuku na asiai aume muonza na etu atatu na uthi wake wamo wae malondu ngili muonza na ngamile ngili 3 na mangoi maka 500 na andu aingi muno manumba yake na kwa au mundu usu ai munene kwi ana onde ngalikoni au miloni wa sua mwendo wa ngai nienda ambo bikabau muthuku mnyo wa ngai yukunenwa bandi ni wa kilungu ki cha Job ningelekanyo nzio kwitu ithi andu mangai twimana umundio andu aingi matata nikana matono bikia ini nenda kwasia bai mundu bikie indi bekila cha tumie Job gandi kwa ndini wa ndoto cia ngai ona kama binda maingi tutamana cia yulua mathina la Job wonie indi nenda mwendo wa ngai tuone kana pe maundu mana alama atumie Job andi kwa ndini wa Biblia na undu umwe ni ushindi wake kana success yake ya thayu na maundu ala ngai wa mutethetie akavikia mundu ucio ewa ai umwe waina ciana waina sindu ciake cia kimuci aina ng'ombe aina ngamile aina malondu na kila kionde kitona kwitwa cha mundu na maandiko manga imeasia mundu ai munene thinwa ngaliko ni au meloni wasua na ai mundu ukunenwa ta mundu waina mali mbingi indi kila utuma Jobu
awe twandini wa Biblia no mathina ala wakwatie lakini mwikalile wake wa thayo mwachangia muno success yake ya thayo nondo onela mali yathelie na ethi wate na kindu Jobu ni waandie kwithwa emuki wa Ngai nenda kwasi ati ti mali likala cia mundu kana sindu ila winacio indi pe kindu kila chatumie Jobu andiko nthini wa Biblia na umwe katika sindu isu ni kikio chake na Ngai ona kau Paulo no kwasia ndavikie no ende na kwithingisha avikie ngolu mundu nake ayo muki yungi wa Ngai mundu waendanitie na Ngai na wazoma ndini wa Lomi kilungu cha 8 musome ngwele na ina inena yulu Paulo muthuku wa Ngai ayasia kila undu wiki ka kondu osio wala mamwenda Ngai mwenda wa Ngai point yakwa ya mbeni enda kwasia ati waile kumanani kana success yuke maundu ala mekika methoni mangai mekika kondu waku nikana wende payundu wiki ka methoni mangai Ngai utawisi maundu onde ala Ngai weta yulua ndi moka kondu waku moka kondu ekanisa ya Ngai moka kondu wa muthini moka kondu wa muthiwi bandu moka ni kana tone bina wa Ngai kwa Paulo anenie ndini wa kilungu cha Lomi musome ngwali na 8 kilungu cha 8 musome ngwali na 8 asia indi maundu onde mekika kondu oseo ono wawula wiku pe maundu maseo mekikite andu pe maundu mande na kuonekana twibindani ya mathina kwibindani wau lakini pe maundu monekete andu ni manamanie kuya pamwe andu manamanie kwikalanya pamwe andu manamanie kwikala asiana andu manamanie kusubia asiana despite on challenges ila mwendo wa Ngai wende andu manaisa ameoka andu manoka masama tesene lakini Ngai ni wonanitie bina wake andu makasiokeania andu manekala matao nini andu masiogete mishi andu matanaithasia mama na kuija kuivata andu matanaisa ni aliu andu mama na kana andu no mwamwe ni maele kuikalanya bamwe ni maele kueleanwa asiana ni maele soma mekalile asiana sio kwa unienda kwa asiati mwendo wa Ngai maundu onde maenda bamwe kweta sio kwasu alama mwenda amwe na kwasu ala metu kwana na kwenda kwa Ngai mwa Yesu na taiwa nipo kwenda kwa asiati mwendo wa Ngai muthenani wo mundi success ya mundu hii moko ni mangai success ya mundu hii to moko ni mangai ona sindu ila sikika mundu ona maundu ala makwatie mundu kumwanga Job mekika kondu waseo nundu keka Job ndendini wa mathina then we cannot talk about the success ya mundu kumwanga weta wa Job na hicho kitu ngwasia muthenani wo mundi success yaku ikaumana na undu uilene na Ngai undu umukuwa Ngai undu wenda na sena Ngai nundu maundu onde manda na sia bamwe kwete oseo umundu be maundu maingi tu usoma maundu maingi andu mausoma andu masomie kwikalanya andu masoma kuya pamwe andu mama na kuiboye ona memesie andu mama na ona kutuma maudhu komi mono mbani sia Ngai independently mate kuingiwa ni mundu kondu awitola Ngai wa metie kwa unienda kwa asiati muthenani wo mundi success yaku yumanite na kumwikia Ngai nondu wenda na cia Ngai kila muthena nundu tuibobe utethi wa Ngai undu wake ni enda asiati success ya thayu waku ikaumana na kukila iulua levels cia dunia maundu ala mekawa nthini wa dunia programs cia nthino cia kitu ni kana ciuvaluche mwendo wa Ngai pai kindu chisoba ni mundu kia kuendesha na mbele sindu sionde programs na sindu sionde sikawani dunia sikawani kana ciuvaluche manamo maithe kuyulwandi asembanitie na issues cia dunia na maundu ala mekawa nthini wa dunia ni kana uvaluche indi mwendo wa Ngai nienda kwa asiati ni twaile kukila mbewa standards cia dunia na echo ketumi thini wa buku ya Job ni yeti muthani wo mundi ni kana tumane ati choi chao cha tumie Job awetwa thini wa Biblia Job ai mundu wokilite yulwa maundu ala mandunia mekala Biblia yazia ai mundu akite Ngai mundu atite uthuku mundu ambatite levels ya yulwa corruption maundu ala meutulia nthino anu magethwa makoneka ata successful but yet they are not successful andu ni mandite nzia metwe aendeu lakini zila matumite tisia ugo na hicho ketumi maandiko mangai ne ndiye muthanani wo mundi tuswanie bamwe ni kuyati success yaku kana kuendea kwaku
tike landu mene ninzela watiye nikanobikie balobikie mwendo wa ngai hebo ngwenda kwa siati mwendo wakwa nendo kuya mudhanani uo mundi. You must ride above the standards cia dunia. Lukeka undu andu maenda lukathi undu andu mauthi lukathi undu andu mandunia mauthi nundu awititwe kondwa kwenda kwa ngai nundu awititwe ni kana umututie ngai thini wa thayu waku na wero ride above the standards cia dunia. Lukeka undu andu maenda lukathi undu andu mandunia maenda indi enda na mwendele wa ngai. Job ai mukei wa ngai na icho kitumi wetetwe thini wa Biblia. Mundu watiite uthuku, mundu wa mukia ngai, mundu wa muthukuma ngai, mundu wa muthembea ngai, cienduni ciake mbokani ciake na ciana ciake weta ana make na imathembea nundu ai mundu wa rated above the standard of the world. Na icho kitumi twele endo mangai kwamba tambe wa standard cia dunia tukokela mbe wa standard cia dunia tukekala undu ngai wendete tiundu andu mendete tukokela mbe wa standard cia nthi undu andu mone atwelone na tamo nundu ithi twi andu macheni. Etha ni kwenda kwithwa successful no lazima withwa we mundu wa mukukia ngai no lazima withwa we mundu wilekete mokoni mangai mundu muthukuma ngai na honestness mundu ulekete thayu wake atongiwe ni ngai bandiko mangai meacia atwika kinile nthini wa mwi indu kinile nthini wa beba twele kwithwa twi andu mokinila nthini wa beba mabinda onthe. Undu wakatatu langwenda onena thini wa muthanani uo munthe ni ati kana success itu kana kubikia kwitu kwikaumana nondu dunia yende kana system cia serikali economical situation cia nthino kana maundu mokosu ukwe umundu andu ni matona kwaze twithukuma ngai nundu wakwitha economy yende nai twithukuma ngai nundu wakwitha system cia serikali cio twitigilia andu ni mekiwe mibakana sindu cio kosu na makaze maitona muthukuma ngai na maikala nthini wa lungalu ini ngai yenda twikale nthini wa lungalu tukimana ati ithi tukatuwa nthini wa nthino indi tukilitie nthibina isu ndeto Yesu Kristo wanenie kondwa mandhiwa make ameni mukoya mwikale nthi indi mukilie nthibina mwe Yesu ndataiwe. Na hicho kitu kwenda kwa siati mwendo wa ngai kwendea kwaku kwitengemea kia kende bikiteba dunia yende yata ni maundu meana maende ndi yende yata ni maundu mao maende ndi nuandia itu uwo utubikise ba indi kwendea kwaku katengemea undu winenga naye mokoni mangai. Joshua kilungu chambe musawanana Joshua atabiwe ni ngai ekalie meo ya Jehova ameswania utuko na muthana na maandiko mangai meacia indebu nebo bauma kwendea kwake kwendea kwa mundu kuyumana na kiliko chake kana bidii lo kwika indi kumana nondo kumwithukisia ngai nondo kinela mathoni mangai nondo swania meo ya ngai utuko na muthana wiyo bauma kwendea kwa mundu wiyo bauma ushindi waku tai mundu wa ngai wasome utuko na muthana meditate upon the law of the Lord utuko na muthana nundu ni bauma kwendea kwake nuto meke abidi pe andu meke utuko bidii utuko na muthana matakoma lakini they have not attained they have not achieved lakini wo muthukuma ngai na ngo ya kwenda wo kipia ndeto cia ngai utuko na muthana wi andeto cia ngai ngoni yaku utuko na muthana rikana ndeto cia muthukumu ngai ayandika Saburi aize ni yete ndeto ciaku ngoni yakwa ni kana ndikaubitanicie ni waile kuya ndeto cia ngai thayu ni waku ndikana tukamubitanicie na ngai na ni undu thini wa ndeto cia ngai bobo uma kwendea kwaku ko utuko na muthana. Isaia anena ndeto cia ngai thini wa musikilungu chambe muso 19 na anenie na Asia etha ukethukisia na ukethwa wi mwigwa ndeto cia ngai ukaya kuma usiaone wa nthino kwa une kwasi ati kumwikia ndeto cia ngai kwenda nyimbo mwana ngai ikatuma usio kuma ndeto cia ngai ukeka lendi ukaisa ukaya kidito cha ngai nunu ngai akaunenga kuenerit ngai akaunenga kosa usio kuma ndeto ciake na kwendea kwaku ukethwa mokoni manyo. Isaia aina ndeto ide wese mundu akip ndeto cia ngai thayu ni wake ekala na ndeto cia ngai thayu ni wake ikamuthucia ikamunenga kwendea nambe akethwa na mawathi malamu ma kwa ngai ngai ni wese lam waya mundu yulwande kana akathukuma akethwa successful akasinda
etha akethikisia ndeto cia Ngai na ebo ngwenda kwa ciati kuithikisia ndeto cia Ngai nicio ki niwo bungo wa success yaku ya thai ushindi waku ndumana kwa maundu alo kwatite ushindi waku kaumana nondo ithikia ndeto cia Ngai nondo kwendea kwaku kwimokoni ma Yehova nendo nena point number 4 kana ya ciati success yaku nditengemea undu maundu maende mandino indi ikatengemea undu mwithikia cia Ngai wasoma ebukuni ya mwambililio kilungu cha mengoli ya 3 musoa wa mbele uyubika 14 tuona Isaac Ngai ni wa mwathimia evindani ya yetu muno thini walio ya inene muthuku myumba Ngai ya mwathima Ngai ndaciaitie maundu ala maende nthini wa nthi ya Kenya Ngai ndaciaitie kana kwimbuga kana kwimbuga Ngai ndaciaitie ala masumbikite ndaciaitie atongo imanthi no Ngai nutono kwathima from nowhere onela economy ya nthi itaitikila Ngai nutono kwathima Ngai athima Isaka evindani ya yua inene muno na kwethwa kwi wathimo kwake mwendo wa Ngai ndaciaicie ila zitawa political social economical cia nthino ni kana Ngai akwathime Ngai aciacia maundu na nthia yake ikimwana Ngai ula ukomandia asua yume evindani ya kibindu Ngai usu enotoni wa command blessings kwa andu make evinda yoyote Ngai usu enotoni wa kuya wathimo uke kwaku ona wivu muci Ngai usu enotoni wa ubetona mawo makauma kwaku nunu Ngai usu ni Ngai mwene bina gonde mwendo wa Ngai ndibinukilia nenda kwa ciati kila kitona kwitwa kuendea kwa thayu wa mundu ti maundu ala winamo ti mbesa ila winacio ti plot ila winacio ti ciana ila winacio ti maundu ala kwete indi kuendea kwa mundu kukatengemea nziela watie ni kana ubikie namba maundu asu onde baile kwithu kana be mundu mukite Ngai bandu be mundu withikia cia wa Ngai be mundu enda na cia Ngai mundu utiete othuku mundu ute ati corruption ways ate kila utekite chake nundu ziemwe andu matumite ni kana man success shote athayu ni cia corruption mwendo wa Ngai mbele engage yourself into matters of corruption ni kana withwa mundu successful know that you are a child of God manna we mundu wa Ngai we kana kangai na wele kwatia nzela ya Ngai Job ndatika successful nundu ondungi ahe muki wa Ngai umola wa mukite Ngai weye pukishe no thuku gonde nakati anzia cia Ngai ndi ineno wanena kithiomo cha Ngai mundu wese kumuthaitha Ngai mundu wese gutio thuku ona wese kumukia Ngai ona mali yake athela mwendo wa Ngai ndisi umundi ulumite ba ndisi kana wenda niti na dunia kana ni waumie nthini wa dunia watuika mundu wa Ngai ndisi ona wibwie kanisani kana no mukia Ngai kana wanwika ondu wikwenda you must ride above the standards of the world na etho ketho successful sisi anzia ya kunesa na Ngai tuketho mundu corrupt tuketho mundu ati ya mitua ya nthi tuketho mundu ati ya Ngai nundu alangi mati ya Ngai manda zia ya kuna Ngai yakakwathima tuboye Ngai nendo kutunga mubeanu ndo mwendo wakwa withikise bandu nendo kutunga mubeanu ndo kanisa nendo kutunga mubea ndo andu meenda kuendea na Jehova Ngai bindani tayimo maitha numa mandite ni kana mandie nzia nikana maumenziani yaku mutethie mwendo wakwa nikana manyati etha kaendea etha ketho successful thayuni wake akati anzia ya Ngai dakati anzia cia nthino dakati ya mautua ma nthino akati anzia la Job watiye mundu akukia mundu wethiuite mundu anenganite ngo yake bala Ngai na Ngai ya mwathima Ngai nini si wina bata na mwendo waku mbethukicie Ngai nini si wina bata na kiririkano cha mundu kibandu mutethie ni kana binda tayi ona ya wau Ngai umutabia ati be bata wako wanwa na kwinila nzira Yesu Kristo wazeile maandiko maku metu ati tukekala nthino na tukae sawa sio wa nthino nundu Yesu Kristo ni watu nengie twekala athime kanisa yaku na yekenesa athime mwendo wako wibangu mumo waku mwingebie walikuna kwa dhamba bata make sitwani Yesu twapo amen Ngai nakwa athime mwendo wakwa Ngai nakwekenesa mabata ala wina mamanengane kwa Ngai no cia metho yala wite Ngai no cia nzela wisilite na Ngai yebo ndikana kwathime
ndukasitia nthi ya siata ndukasia andu mandunia me siata Ngai ula umasya sua wakumise sua yo ya kuwathima Ngai ula ukuwathima ndakombosia kana kukoma boni kana ubigema batani maku na masiana siaku biashara yaku Ngai nakwikeneza kwa sababu ya shida Mungu yupo ana nguvu Mungu yupo anaweza Ayubu mtumishi wa Mungu alipata majaribu mengi ya kutisha, lakini Ayubu alisimama imara.